ওয়েলকাম সবাইকে আমার কুড়মালি এডুকেশন চ্যানেলে। যারা যারা আজ পহিল দেখুয়া চ্যানেলটি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে রবে। এই যে ভিডিওটি দেখুয়া এটি হেডিং করা হাইকে এডজেক্টিভ। তো ক্লাসটা आज क्लासटा एडजेक्टिव लेके हेते के আমার চ্যানেলে বহুত গিলা ভিডিও দেলা এই কুড়মার এই গ্রামারের উপরে যারা নি দেখলা অবশ্যই প্লে লিস্টে যাইকে দেখি লেবে। তাহলে যে আজ আমরা এটা পড়বে যে एडजेक्टिव काके कहते। तो एडजेक्टिवटा हमरा तो इंग्लिश नाम है के एक कुड़माली नाम किना है के एक कुड़माली नाम है के लाना साड़ा। किना नाम है के लाना साड़ा। तो लाना साड़ा काके कहल जाए, लाना साड़ा काके कहल जाए। तो ये जे लाना साड़ाटा लाना साड़ा को यदि डेफिनेशन कह तखन किना हेते जे कोनो साड़ा गुण दोष धचर बुझावे जे साड़ाक चलन हेवे ओहे साड़ा गिलिन के लाना साड़ा कहते। माने कोनो साड़ा को यदि हमरा ओटा दोष गुण बा बुझावे जन्य जे आरेकटा अन्य साड़ा व्यवहार करबे सेटाकेई कहल जाए जे ओटा हिके के एडजेक्टिव बा लाना साड़ा। किना किना बुझाते दोष गुण धचर माने अन्य एक साड़ा के प्रभावित करते ओकर लेके किछु करते के। तो सेई जे ओटा व्यवहारेर जन्य जे अन्य एक साड़ा व्यवहार हेबे ओटाकेई कहा हेबे के एडजेक्टिव बा लाना साड़ा। जेसन बुधवा निडर लोक हेके बुधवा निडर लेख हेके ताले जे निडर कथाटा आइले के ताले निडरटा ओ जे बुधवा केसन हेके निडर हेके ओकर जे एकटा गुण बुझाले के। तो ओ गुणटा बुझाइर जन्य जे निडर कथाटा व्यवहार हेके सेटाकेई किन्तु कहल जाए जे ओटा एकटा लाना साड़ा हेके के। बुधवा निडर लोक हेके ताले जे कथाटाई एटाई किना हेले के एटाई बुझाले जे बुधवाक लेके कहल हेले केसन हेके निडर लोक हेके। ताले ए निडरटा एखानटा हेले के एकटा एडजेक्टिव बा लाना साड़ा जेटाई बुधवाके ओकर गुण बा ओकर धचर बुझावले के। एरकम आरो ए जे एरकम जे निडरटा कुलियो सेई धरनेर कर आरो लाना साड़ा आइ जेसन रिचिक चेपस निडर निठुर लेल्हा केरिया हेरिहर केरिया हेरिहर आरो कहल जाए जे आरो जेगला एकर निमुद हेते बा जेसन जेगला देला है उदाहरण गिला ओगला रिचिक हेते जेसन रिचिक तियन देनो। तो रिचिक तियन देनो जेटा हेते के ताहले ओटा किना हेते के ओटाई रिचिक নুন দেনো নুন দে তাহলে এটা নুনটা কত খুশি রিচিক এই যে ওটাকে একটা অন্য কোনো সাড়া দেখে ওটাকে বুঝাওলে যে ওটা কেসন এই জিনিসটাকেই কল যায় যে এটাকে কিনা কল যায় যে এগুলা হেকে লানা সাড়া। তাহলে লানা সাড়া কত রকম হয় আমরা তো लाना साड़ा कर उदाहरण बा निमुद बहुत गिला देख लियो। तो जैसन एटाके एबार कोईटा खेजाई खेजल जाए ताहले लाना साड़ा के लाना साड़ा के तीनटा खेजाई खेजल जाए कोईटा खेजाई तीनटा खेजाई खेजल जाए तीनटा खेजा करल जाए लाना साड़ा को तीनटा खेजा है।
লানা শাড়া কইটা খেজা হয় 3টা শাড়া এটা মেন আমি এটা ফুরাইল পরে দেখাই দেব যে আরেক রকম কইকে ভাগ করা যায় আরও গিলাকর ভাগ হয় তো যে অনন্ত কেশরিয়ার বই আর শম্ভুনাথ মাহাতোকর বই ভাঁওয়ার একটা হলে কুড়মালি ভাঁওয়ার একটা হলে ভাঁওয়ার তো এ দুইটা পড়লে বিশেষ করে 3টা খেজা করলা হয়কে তো একর পর আমি আরও দেখাবো যে অন্যরকম করে ভাগ করা যায় ওটা হুঁ কোন বইটা আইক সেটাও কই দেব দেখতে রহা সঙ্গে রহা তো এ যে 3টা খেজা গিলা কিনা কিনা হলে কি এগুলা আমরা তাহলে আবার দেখিলাম 3টা খেজা গিলা তাহলে যে 3টা খেজা আমরা দেখবে এই 3টা খেজা কিনা কিনা है के पहिल यदि देखियो ताले पहिलटा किना है के बाची के लाहाना तो इटा काके कहल जाए इटा यदि डेफिनेशनटा किना हेते के बाची के लाहाना तो ये बाची के लाहाना बाचिक साड़ा गुण दोष धचर बुझावे जन्य जे साड़ा गिला व्यवहार है ओगिला के बाची के लाहाना कहते बाचिक माने कोनटा बाचिक साड़ा देखबे हम तोरा के क्लास करावला है ना बाचिक साड़ा माने जेटा नाउन जेटा कोनो काकरो नाम बुझावे एकदम पार्टिकुलर लोग के बुझावे के तो सेटाके बाचिक साड़ा कहते तो बाचिक साड़ाटाके বা বাচিক সাড়াটাকর যখন গুণ দোষ বুঝাইর জন্য একটা অন্য সাড়া ব্যবহার হবে কে তখন ওটাকেই কোহা হবে বাচিক লানা বা বাচিকে লানা যেসন লেড়া গরুটা চোরেস লেড়া গরুটা চোরেস লেড়া গরুটা চোরেস তো এই যে গরুটা হেলাকে একটা বাচিক সাড়া গরুটা তো গরুটা কেসন হেকে লেড়া হেকে তাহলে এ যে এটাকে অন্য কহিকে বুঝাও লেকে তাহলে কোনে এটা বুঝাও লেকে এটা বুঝাওলে এ লেড়া সাড়াটাই তাহলে লেড়াটা হলে কি একটা লাহানা সাড়া কিনা লাহানা সাড়া না এটা বাচিকে লাহানা সাড়া কাহে না এটা বাচিক যে গরুটা একটা বাচিক সাড়া হেকে বাচিকটাকে এটাই লাহানা করলে কেসন এটা হেকেক সেটা বুঝাওলে কে লেড়া সাড়াটাই সেই জন্য এটা হলে একটা বাচিকে লাহানা আরও যদি উদাহরণ দেখবে ওটাই পরিষ্কার করে দিই ওকে তাহলে এই যে 3টা খেজা করলা হেকে তো এই 3টার মধ্যে তাহলে একটা আমরা দেখলিও বাচিকে লাহানা একর পরে যেটা দেখব সেটা হলে লাহানা তো এটা কেসন হেকে কে এটা হলে কে যে যে লাহানা কোনো একটা টুমে আহেকে তো লাহানাটাকেই আরও যখন ও লাহানাটাকে দোষ গুণ ধচর বুঝার জন্য আরেকটা লাহানা ব্যবহার করা হয় তখন ওটাকে লাহানা কল যায় মানে কিনা যে যখন কোনো লাহানা ছাড়াই দোষর কোনো লাহানা ছাড়া গুণ দোষ ধচর বুঝাবে ক্ষণে উসরাউল গিলিকে লাহানা ছাড়া করতে মানে যখন আমরা একটা কোনো লাহানা ছাড়া করে 10 গুণ বুঝার জন্য আরেকটা অন্য লাহানা ছাড়া উসরা হইও তখনই সেটাকে কহল যায় লাহানা তো এই লাহানাটা কোনটা এলে যেসন ভুজ কেরিয়া বহু ভুজ কেরিয়া বহু তো এই যে কেরিয়া কথা এটার যে সাড়াটা এটা হেকে একটা লাহানা সাড়া তো কেরিয়াটাও আরও কেসন নোটা ভুজ কেরিয়া তো এ যে ভুজ কেরিয়া তো লাহানাটাকেই আরও লাহানা করে হেকে এ ভুজ কথাটাই কেরিয়া বহু কেসন তো কেরিয়াটা আরও কেসন না ভুজ কেরিয়া ধপ সাদা
বা ফিট চড়কা, ফিট চড়কা। তাহলে চড়কা কথাটাই একটা হেলে কে যে লানা কথা হেকে কে তো লানার কেসন হেকে মানে চড়কাটা কেসন না ফিট চড়কা যেসন দমে খাল বাঁধটা হেকে, দমে খাল বাঁধটা হেকে। তো বাঁধটাকে খাল কথাটা হি বুঝায় একটা লানা বুঝায় কে তো খালটা আরও কেসন ন দমে, দমে খাল। তাহলে খালটা কেসন ন দমে। এ যে একটা লানাকে আরেকটা লানা দেইকে অকর 10 গুণ ধচরটা বুঝা হয়কে এগুলাকে কথি লানা লানা যেসন বেড়ে রিঠা গাত, বেড়ে রিঠা গাত। তাহলে যে রিঠাটাই একটা লানা ছাড়া হেলে তাকর সঙ্গে আরও বেড়েটা দেইলে কি কিনা হেলে যে রিঠাটাকে 10 গুণ ধচর বুঝায় লাগলে ওহ জন্য এগুলাকে কথি লানা লানা। আরও যেসন চিকন কেরিয়া বরণ হেকে, লালে লাল গেঁদা ফুল, রাত কানা নদুয়া। তাহলে কানাটা হি রাত কানা নদুয়া, তাহলে কানা নদুয়া মানে কানাটা হি ওকে বুঝায় কে যে ও কানা হেকে দেখে নি পাই তখন মধ্যে আরও রাত কানা ওকর কানাটা কেসন ন রাত কানা। এ যে একটা লানাকে আরও অন্য মানে লানাটাকে আরও লানা করা হেবে একে সেই জন্য ওটাকে হেবে লানা লানা। এখন পর আমরা যে 3 নম্বরটা দেখাবে সেই 3 নম্বরটা হেলে সেই 3 নম্বরটা হেলে কে সরানে লানা। সরানে লানা, সরানে লানা। তাহলে যে সরানে লানা সরান মানে কি না একে ভার ভেকে মানে যেটা কাজ বুঝাবে তো ওটাকে যখন কোনো লানায় সরানে গুণ 10 ধচর বাচিক করে উখনে সরানে লানা কয়। মানে যখন ও যে যেটা সরান ছাড়া আহেকে একটা টুমের মধ্যে ওটাকেই যখন কোনো অন্য একটা লানা ছাড়া দেইকে ও যেটা সরান ছাড়া আহে ওটাকে 10 গুণ ধচর বুঝাবে তখনে ওটাকে কোহা হেক যে সরানে ছাড়া। যেসন তোরাকে বুঝে পারলে কহে পারবে গুমরি গুমরি কান্দিস। গুমরি গুমরি কান্দিস। এতে এখানটা এই যে গুমরি গুমরি কান্দেশ টুমটি কান্দেশটা হলে একটা সারান ছাড়া, সরান ছাড়া মানে এটা একটা কান্দেশ এটা একটা কাজ বুঝায় এটা একটা ভার ভেকে। তো এই যে কান্দেশটা সরান ছাড়া হেকে কে তো এটাকে লানা করে একে গুমরি গুমরি রালনা ছাড়াটাই গুমরি গুমরিটা একটা লানা ছাড়া মানে কান্দেশ তো কেসন কান্দেশ গুমরি গুমরি কান্দেশ। তো এ যে এটাকে এজন্য এটাকেই মানে সরানে লানা কো থেকে আরেকটা উদাহরণ দেখে কহি দেই হনে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যেত হন ব্যাপারটা। যেটা কিনা হেলে কে ছিটপিটাই কুদল, ছিটপিটাই কুদল। তো কুদল মানে কিনা যেটা আমরা বাংলায় কই দৌড়া। তো যে ছিটপিটাই কুদল তাহলে কুদলটা একটা হলে সরান ছাড়া, এটা একটা সরান ছাড়া হলে তো এ সরানটা কেসন কুদলটা কেসন না এটা ছিটপিটাইকে এটা হলে লানা। তাহলে যে সরানকে যখন সরানে কর সরান ছাড়া 10 গুণ বুঝার জন্য যে লানা ছাড়াটা ব্যবহার করা হবে ওগুলাকে কথিক সরানে লানা। তাহলে এইগুলো আমরা মেন ভাগগুলো গেলিও একর পরে যেটা হেলে কে সেটা হেলে আরও 4টা ভাগ আহেকে। কয়টা ভাগ আহে 4টা ভাগ আহে যেটা কোনে করলা হয় ডক্টর এইচ.এন. সিংয়ের যে বইটা সেটাই করলা হেকে মানে এর 3টা ভাগ তো মেন গিলা হেলে কে একর সঙ্গে যে আহেকে ওটাই সেটাই কিনা হেলে যে অ্যাডজেক্টিভ বা লানা ছাড়া বা গুণিন যেটা
गुणिन बा लाना एटाके चारटा खेजा आहेके तो चारटा खेजा गिला किना किना शर्टकाटे कहि देई हने एकटा हले गुणवाचक विशेषण बा जेटाके कथि आंगाक गुणिनटा कोनटा ओटा जेटा रहि हले जे बाची के लाना और बाची के लानाटा रकमे हले बाची के लानाटा रकमे हले आंगाक गुणिन आंगाक गुणिनटा बाची के लानाक रकम हले के एकर परे आर किना है के तो ओटा ताले डेफिनेशनटा किना हेते जे जन साराले आंगा और अजिकर गुण जानाल जाए जेसन लेल्हा डिगर सियान एगिला के कथि के ताले ए जे एगिला लेल्हा डिगर सियान एगिला किना है के आंगाक गुणिन है के जेसन लेल्हा छोआटा बा बड़कू लेल्हा बड़कू बा माने जे आंगाटा के टाइम बुझा है जे आंगाटा केसन है के आंगाटा के एकटा लाना करे है के तो आंगाटा कर जे 10 गुण बा 4टा बुझा है के সেই জন্য এটাকে আঙ্গাক গুণিন কথি के हाँ एक गुणिन कथाटा एक गुणिनटा लानाटा करे आरेकटा नाम है लेके এটা কুড়মালিয়া নাম है के जेसन एडजेक्टिवटाके गुणिनो कहा है बा लाना कहा है तो এটা হলে একটা আঙ্গাক গুণিন आशा करियो बुझे पारो या आरेकटा कथा एते तो हमर हाथे लिखाटा देखो या हमर हाथे लिखा किंतु इतना खराब लही स्क्रीन टाइम लिखो से जन्ने ऐसा है जैसा ही तो आशा करियो तोरा बुझे पारो या जे हमें किना लिखे कोशिश करो बा किना लिखो हो तो हेले गेटा तो एकटा हेले जे जेटा जे आंगाक गुणिन हेले एकर परे जेटा है सेटा हेले के संख्यावाचक माने गन्तिबाची गुणिन ए जे गन्तिबाची गुणिनटा एक गन्तिबाची गुणिनटा दुई रकम आहे के दुईटा खेजा आहे किना आहे एकटा आहे ठेकान गन्तिबाची बा ठौका एकटा आहे ठेकान बा ठौका आरेकटा है एटाके बेठेकान ए जे जेटा हले ठेकान बा ठौका तो गन्ती बुझाय गन्तिबाची माने गन्ती बुझाते इटा तो बुझाई पारो या जे गन्तिबाची माने जे साराले कोनो जिनिसकर गन्ती जानाल जाए ओटाके गन्तिबाची गुणिन कौतिक बा गन्तिबाची लाना कौतिक जेटा किना नौटा जेटा गन्ती बुझा जाए के कोनो जिनिसकर तो एटा दुई भाग हेले एकटा ठेकान बा ठौका और एकटा हेले बेठेकान ताहले जे ठेकान गन्तिबाची कोनटा ठेकान गन्तिबाची हेले जेटा 1 2 संख्या दर रूपते जे दुईटा छोआ गाछ चापर होते 4टा छोआ बा 4टा गरु लेके उ बागाल गेला है ताहले जे एकेबारे संख्या गणल रोते के 1 2 3 4 जेई होक ना के किछु तो एगिलाके ठेकान बा ठौका कहल जाए और बेठेकान कोनटा जेटा किछु रिचिक माने जेटा निर्दिष्ट निरोते जे कतेक बुझाय के किछु लोग रिचिक देनो रिचिक नुन दे माने जे कथा गिला माने परिमाण बुझाय के गन्ती बुझाय किंतु सेटा आरो निर्दिष्ट निरोए के दमे ढेर एरकम कथागिला रोते सेगिलाके बेठेकान कहल जाए तो बुझे पारले ठेकान और बेठेकान गन्तिबाचीटा कर एकर परे जेटा भागटा आहे के सेटा ए जेटा हले 3 नम्बर ए 3 नम्बर जेटा ए जखानबाची 3 नम्बरटा ए जखानबाची कोनटा हले एटा जेटाई मापजोग बुझाय के जे छाड़ाटाई जन छाड़ाले कोनो नापजोग बा गन्ती जानाल जाए ओहटाके किना कौतिक परिमाणवाचक विशेषण बा जखानबाची गुणिन किना किना एग्जाम्पल हेते के जेसन बेजान दमे एगिला एटाकर एग्जाम्पल लेके तो এটা একটা হেলে के এবার যে 4 নম্বর যেটা है के তাহলে যে 4 নম্বর যেটা হেলে সেটা হেলে ওজি আঙ্গাবাচি কিনা হেলে ওজি আঙ্গাবাচি গুণিন এটাকর ডেফিনেশনটা কিনা হেলে যে জন আঙ্গা कर पहिल आय के अकर गुण जानाल जाए
মানে যেটা আঙ্গা ঠাকুর আগু টাইম বসিলে ওকর গুণটা বা ওকর লেকে কোনো কিছু জানা যায় ওহগিলাকে कहल যায় আঙ্গাবাচি বা ওজি আঙ্গাবাচি গুণেন ওজি আঙ্গাবাচি গুণেন মানে আঙ্গাকর আগু টাইম বসে কারোকে মানে ওকর লেকে কিছু একটা বুঝাবে যেসন জন আঙ্গাকর पहिल आयके ओकर गुण जाना যায় একর उदाहरणगुला যদি দেখিয়া তাহলে যেসন একে ই অয় যে ওহে এগুলা হলে কে কর যে উদাহরণগুলা এ যে এগুলা দেখে বাক্য যেসন বা টুম যেগুলাকে कहल যায় যেসন ই ছোয়াটা কাকর ঘরে লাগে ই ছোয়াটা কাকর ঘরে লাগে এটা যেসন ওহে দেখে ওহে লোকটাই মুখে মারর রহে ওহে লোকটাই মুখে মারর রহে তাহলে এ যে এরকম গিলাকে কিনাকো ঠিক ওজি আঁকাবাচিক গুণিন তো এগুলাই হেলে के ए जे परे जे 4टा भाग गिला देखावलियो ए भाग गिला काकर भाग हेले एगिला डॉक्टर एजेंट सिंह बई जेटा कुड़माली व्याकरण से बईटा हेके के और आगु जे 3टा भाग देखावलियो ने ओगिला कुड़माली व्याकरण नहीं कुड़माली भावर और भावर ए दुईटा बई हेकले एक अनंत केसरी और एक शंभुनाथ माहातकर ए बईगिलाकर हेके के हमार हाथे लिखाटा खूबई खराब हेलाई तोरा बुझे कोशिश करबे और भिडियोटी शेष तक देखार जन्य बहुत बहुत धन्यवाद। भिडियोटी भालो लागले अवश्य सबसक्राइब कर देबे चैनलटी हमार और भिडियोटी लाइक कर देबे और एकर परे केसन भिडियो करबे सेटा अवश्य कमेंटे जानाबे।